म्हापसा पुलीस स्टेशनाचेर येयल्या एक्झॅक्ट कितें आहा म्हापसा पुलीस स्टेशनाचेर येयल्यात पळय ते इशू कितें इशू म्हणल्यार असो की आतां गौतम खत्तर काय कोण तो येवन तुमकां खबरूच आसतलें वास्को तो स्पीच आपली दिवन गेलो. बट आतां तेजे उपरांत हे जे लोक आसात पळय नॉन हिंदूज ते आमच्या देवाचो इन्सल्ट करता, अश्यो गायी घालता सोशल मिडियाचेर. कोणें एक पोस्ट घातलो तेजेर इतल्यो गायी घालता. तेन्ना हांव गोवा गव्हर्मेंटाक आनी सेंट्रलाक रिक्वेस्ट करता की ह्या नालायकाचेर इतलो कडक एक्शन जावची की हांकां भितर घुसोवचें आनी ताका दाखोवचें की दुसऱ्याचें सेंटिमेंट हट करप कितें तें. आमी कांय कितें म्हणूंक ना न्ही गोंयच्या साहेबाक, आमी कांयच म्हणूंक ना. तेणें म्हणलां तेज्या आवय बापायक तुमी गायी घाला, तेज्या फॅमिलीक घाला, आमच्या देवाक कित्याक घालता. आनी हांव एक मॅसेज पास करता हो, जर तुमी बंद जायना न्ही हेजो परिणाम वायट जातलो. कारण हिंदूक न्हिदलेल्या उठोव नाका तुमी, आमी तुमच्या वाटेक येना, आमच्या वाटेक तुमी येवं नाका. तुमकां जर तेजेर राग आसा तेजेर काडा आनी आमच्या देवाक आनी देवीक कितें म्हणूं नाका. आमचो हो गांव, आमची इंडिया, तुमी कोण न्ही आमकां भायले म्हणपाक, तुमी भायले. आमी हिंदुस्तानाचे, आमी हांगा जल्मले, हांगाच मरतलीं. आमकां कोण पोर्चुगेज आनी ब्रिटीश घेवन येवंक ना आनी मुगल्स हांगा. आमी हांगासलीच मुनकारां, आमी गांवची हांगासलीच. तुमी कोण रे आमकां भायले म्हणपाक. दिसान सांगला हाजेर FIR जातली, ताका हाडटले आनी हेजो न्याय आमकां मेळटलो म्हणून. आनी म्हाका पुलिसांचेर आमच्या आनी गव्हर्मेंटाचेर विश्वास आसा, सो आमी देखील तेजे आमी मॅडमान एक दिला आमकां कंप्लेंट दिला. सो हे मॅटरान ऑलरेडी क्रायम ब्रांचचे जे केसी फ्रॉम वास्को ते टू क्रायम ब्रांच सगळे केसीस ट्रान्सफर केला. सो हितून सेंट्रली आमचे क्रायम ब्रांच आसा ते मॉनिटरींग करता, ते इन्वेस्टिगेट करता केस. सो आमी हे मॅटर आसा ते आमी क्रायम ब्रांचाक रेफर करतले फर्दर. पयलो जो स्टेटमेंट केल्लो तो मंचाचेर केल्लो तो गौतम म्हणून कोण, आतां हो दुसरो फेसबुकाचेर रिपरकेशन जायत आसतलें. हितून कोण ना कोण कॉमेंट करता आसतलो. आतां हितून लोकांनी मातशें रिस्ट्रेन दवरपा जाय, अननेसरी कॉमेंट्स कांय पास करप ना. आनी हितून आसा ते आमचे लिगल टीम, आमचे क्रायम ब्रांच हे मॅटर सिरियसली इन्वेस्टिगेट करता. आनी वॉट एवर कोण कंप्लेंट आनी कोण एक्यूज आसा तांकां आमी बूक करतले आनी दे वील बी टेकन टू लीगल एक्शन वील बी इनिशिएटेड. सो स्ट्रिक्ट एक्शन वील बी टेकन जे कोण अशे वायट कमेंट्स करता धर्मा बद्दल. वॉट एवर इट इज ब्लॅक अँड व्हाईट ऑन द सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्म आनी एवरी वन वील बी टेकन टू द टास्क फॉर posing objectionable, unwanted comments in this matter. Yes, sir.